people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Every amal is depend on two issues. Either it's Rahmani or it's Shaitani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap amal ada tergantung dua, ada Rahmani dan Atau Syaitan. Atau syaitan. It's not easy to listen to the Rahmani amal, but it is easy to listen to the Shaitani amal, because our ego always tries to take us to deviate us from Rahmani to Shaitan. Adalah sangat untuk menerima Rahmani adalah sukar. Kalau untuk mengikuti Syaitani adalah sangat mudah, karena Syaitan selalu mengalihkan ego kita untuk menuju ke arah Syaitani. Allah wants from us that every amal we do must be Rahmani, but because of our ego, many of the good amals that we try to do, we leave them and we do the Shaitani amal. Allah mengharapkan agar kita selalu menjalankan Rahmani, sedangkan ego kita selalu mengarahkan kita menuju ke arah Syaitani. Because the four enemies to insan, to human being, there are enemies, four of them. Always shuyukh try to teach their followers to avoid these four enemies. Syuyukh kita, guru-guru kita mengajarkan agar kita menghadapi empat musuh kita. Musuh kita. Enemy. These four enemies are in everyone. Musuh ini ada di dalam diri setiap kita manusia. And the main goal or importance of tariqah is to eliminate these four enemies. Dan tujuan utama pada tarikah ini adalah untuk mengeliminasi, untuk mengantisipasi daripada empat musuh-musuh kita ini. These four enemies are like blocks of how you have a block of cement. When you build a wall, you cannot break it. These four enemies are like four blocks of cement, one after the other, one in front of the other. It's very difficult to break them. Empat musuh kita ini bagaikan tembok yang sangat tebal, bagaikan empat tembok yang sangat tebal di depan kita, dan sangat sukar untuk menghancurkan tembok tersebut. Awliya Allah, all their concern for their followers to eliminate these four enemies. Perintah daripada aulia adalah untuk mengeliminasi daripada musuh kita ini, yang empat ini. They try their best. The whole tariqah is built
of eliminating the four enemies. Semua tarikan pada dasarnya adalah untuk mengeliminasi, ajarannya adalah untuk mengeliminasi bagaimana kita untuk menghadapi musuh-musuh tersebut. Because Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like these enemies. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai 4 musuh tersebut. He sent His Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam to eliminate these four enemies that they grow because it's like a bush, you know bush. It's a Semak-semak. you want to grow, you pour on it water, like any tree. You plant the seed and you water it and become a tree. When we water these four enemies, we give them water, they live within us. When we don't give them water, they die. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad pada dasarnya juga untuk mengeliminasi daripada musuh-musuh tersebut. Musuh-musuh ini bagaikan semak-semak, dan apabila kita memberikan air, dia akan tumbuh. That water, if we don't water them, they die. But that water that we are watering these bushes, or what you call them, these plants, to become bigger and bigger, is our bad desires. Our bad desire is what water these plants, make these plants to grow within us. Tanaman tadi itu, semak-semak tadi itu bagaikan bad desire, jadi keinginan atau amal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. These four enemies are nafs, dunya, hawa, shaitan. These four enemies are nafs, the ego, hawa, the desire, the bad desires. Dunya is the worldly life. Shaitan is the evil power that is within us, devil. Keempat musuh tadi itu adalah nafs, adalah ego, hawa, dunia, dan Nafs, dunya, hawa, shaitan. dan terakhir adalah syaitan. As much as we listen to them, as much as they make branches within our bodies. Semakin banyak kita mengikuti hawa nafsu tersebut, akan tumbuh semakin besar juga di dalam diri masing-masing manusia. So Allah has sent messengers to tell us, don't water your enemies. Can you take that child out? As much as these enemies, as long as we listen to them, like watering them, they spread the branches within our bodies of bad amal. Semakin kita mengikuti, mendengarkan keinginan enemy tadi, musuh-musuh kita, itu bagaikan tumbuhan tadi berkembang semakin besar di dalam diri manusia. That's why Allah subhanahu wa ta'ala sent ulama to teach us discipline. Oleh karena itu Allah mengutuskan ulama untuk mengajarkan kita disiplin. In order that ulama can teach us, they must be role example for us. Agar dapat mereka ulama mengajarkan kita, mereka adalah merupakan
contoh teladan yang terbaik bagi kita. If they have no discipline, how are we going to learn from them discipline? Apabila mereka sendiri tidak ada disiplin, bagaimana mungkin kita untuk mengikuti ajaran mereka? Awliyaullah, on the contrary, they have discipline. They are the role models, and they can apply on themselves what they ask people to follow, what they ask people to apply on themselves, they apply on themselves first, then on their followers. Sedangkan bedanya kalau aulia, mereka mengajarkan disiplin, utamanya adalah untuk diri mereka sendiri, dan juga ini akan mereka ajarkan kepada para pengikutnya. Jadi berlaku kedua-duanya. So a wali tried his best to eliminate the influence of these four enemies within him. That's why the branches of the bad desires and the branches of the four enemies are dry, become dry, and they will die. And when they will die, that person become a waliullah, that he can see what people cannot see, he can hear what people cannot hear. Sedangkan wali, dia tidak akan mengikuti hawa keempat musuh tadi itu, bagaikan yang semak-semak tadi tidak diberi air, lama-lama mereka akan mati. Dan akhirnya wali tersebut dia dapat mendengar orang lain yang tidak bisa mendengar, dan bisa melihat dikarunia Allah sesuatu yang bisa melihat dan orang lain yang tidak bisa melihat. All the bad manners that people have comes from these four enemies. Amal Bad amal. amal yang tidak baik adalah berasal daripada keempat musuh di dalam yang kita sebutkan tadi. So the Shaykh comes in order to guide you to the right direction, in order that you will discipline yourself. Syekh akan memberi guidance, memberikan arahan kepada kita agar kita berada di jalan yang tepat. As much as the Shaykh did his best to kill his enemies within himself, as much as Allah raised him higher and higher in level. Semakin banyak aulia tadi membunuh, menghancurkan musuh tadi, Allah akan meningkatkan makamnya semakin tinggi. So always Grand Sheikh, may Allah bless his soul, begin his nasiha by saying Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa al-amri minkum. Obey Allah, obey Prophet, obey the authority. He never said obey shaitan. He said always obey Allah, obey Prophet, obey those who are on authority. Means obey Allah, to be obedient, to do His orders, to do your obligations, obey Prophet, to listen to Prophet and follow his footsteps, and to listen to those whose authority means the authority on your spiritual life, on your spiritual behavior. So awliyaullah means they look at you and they try to teach you to how to clean yourself. Oleh karena itu Grand Syekh selalu memulai sumbahnya dengan membacakan Ati'ullah, Ati'ur Rasul wa uli alil minkum, yang pada prinsipnya adalah taatlah kamu kepada Allah akan perintah-perintahnya, taatlah kamu kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan taatlah kamu kepada authority, jadi pemimpin negara tersebut. Dan aulia adalah mengajarkan kita untuk mengikuti jalan tersebut. Some awliya Allah, the first level is
how you smell the food when they cook it, but you don't eat it. Only smell the food, you feel happy that you are smelling food. Aulia ada yang tingkatannya seolah-olah sebagaimana kita mencium bau makanan, beliau dapat merasakan tetapi tidak menikmatinya. Means they have the power to make their student to smell the good manner, the good behavior, to smell the goodness, the good smell, like only smelling, like you smell the food but you don't eat it. So the student, there are type of awliyaullah that still they are trying to raise themselves higher and higher, but at the beginning they are trying to teach their followers what they have, and what they have is only level of smelling, no more. Ada aulia yang tingkatannya masih tingkatannya adalah seperti kita sebutkan tadi, yaitu sebagaimana ada hidangan makanan, aulia tersebut dapat merasakannya, tetapi tidak menikmatinya. Dan ini ada diajarkan kepada para pengikutnya, para murid-muridnya. There are awliyaullah, they tell you smell and try one spoon, see it is nice or not. Aulia yang lain mempunyai kemampuan selain merasakan, menghirup, maksud saya dengan hidung, dan juga merasakan, mencicipi aroma masakan tersebut. Higher level of awliya are the one that they offer you the food on the plate. Dan aulia yang lebih tinggi lagi selain yang tersebut kita sebutkan tadi, dan juga menghidangkan makanan tersebut. They offer you to eat, they offer you the good smell, they offer you to taste, and they offer you to digest. These are the ones that they have reached a power to fix the bad manners in their followers and make them to live a happy life with good manners. Aulia yang terakhir tadi, yaitu yang selain dapat menghirupnya dengan mencium baunya, juga dapat menghidangkan. Selain itu, murid tersebut bisa merasakan rasa masakan tersebut, bisa menikmatinya, dan aulia inilah yang dapat membersihkan dan mengeliminasi daripada sifat-sifat yang tidak baik yang terdapat di dalam muridnya tersebut. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to always keep us with this kind of awliya, that they not only we smell their good manners, but we smell it and we eat from it. Semoga kita semua selalu berada di dalam naungan, di dalam bimbingan aulia yang bukan saja dapat mencium bau aroma makan tersebut, tetapi juga dapat menghidangkan, merasakan, dan dapat menghilangkan semua sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Awliya Allah are happy with what Abu Tufail is doing with his people. Aulia Allah sangat gembira dengan apa yang telah dilakukan oleh Syekh Abu Tufail dan juga dengan para murid-muridnya. And awliya Allah are happy that anyone who follow them becomes a wali one day, in order to guide also the people toward the reality and the love of Sayyidina Muhammad SAW. Aulia Allah juga mengharapkan pengikutnya pada suatu saat akan menjadi wali, dan dari
mereka ini pun akan dapat memberikan bimbingan kepada lingkungan atau masyarakat di sekitarnya. Everyone from, may Allah bless his soul, Sayyid Sheikh Muhammad Nazir Haqqani. Anyone from his followers, already he had given them through his life, all of them around the world, that they met him, and those who did not meet him in physically but real in spiritually, all of them, they have eaten from that food, heavenly food, that the Sheikh offered them in order to improve their manners and characters. Alhamdulillah, sebagaimana telah disampaikan oleh Maulana Syekh Hisham, bahwa kita semua pengikut Maulana Syekh Nazim, bukan saja Maulana menghirup atau merasakan bau makanan yang kita sebutkan tadi, tetapi juga semua murid-murid pengikutnya dapat merasakannya, dan ini merasakan makanan tersebut, dan ini untuk mengeliminasi daripada musuh kita tadi itu. They are the beacon, you know, beacon, minaret. They are the beacon, awliyaullah, for their followers. Even they are passed away, their power is still existing, where Allah said in Holy Quran, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. They are alive in the presence of their Lord, provided with all kind of provisions, means heavenly provisions, knowledge, alim, that they give to their followers in dunya. Aulia tersebut seperti Maulana Syekh Nazim bagaikan beacon, itu adalah lampu menara mercusuar yang di tepi laut. Mereka dapat memberikan penerangan, sebenarnya pada hakikatnya mereka adalah hidup dan dapat memberikan guidance kepada para pengikutnya. Because awliya Allah, as Allah said in Holy Quran, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. They are alive in Allah's presence, in the divine presence. Allah giving them, they are alive, and Allah providing them with nurturing them, providing them with food, but not the food that we know. It's heavenly food of knowledge to improve their characters to be better. Aulia tersebut adalah hidup, pada hakikatnya adalah hidup, dan Allah memberikan heavenly food, jadi makanan surga, makanan surgawi, dan itu berupa ilmu yang diturunkan, yang diberikan kepada para pengikutnya. I'm very happy when Abu Tufail, when first he came, I'm very happy with him. Awliya Allah are very happy with him. He is bringing people from nowhere and making them good discipline and making them to carry good manners. Aulia gembira, Maulana Syekh Hisham juga gembira dengan Syekh Abu Tufail yang memberikan bimbingan kepada para pengikutnya dan mengajarkan disiplin. It is very difficult to bring a group of people like that to have that kind of respect and discipline. Adalah tidak mudah mengajak begitu banyak muridnya seperti yang kita lihat ini, untuk mengajarkan disiplin. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us
grant us the love of our shuyukh, the love of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, the love of Allah subhanahu wa ta'ala, in order to obey and listen to His order, to Allah's order. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan karunia kita, kecintaan kita kepada para syuyukh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para masyayikh dan kepada Allah Subhanahu wa taala. For that, I'm very happy, Maulana very happy with him, Awliya Allah happy with him, and inshallah will be all of us together with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the day of judgment, to be with Awliya Allah, with Maulana Sheikh, with the Grand Sheikh, Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, Maulana Sheikh Nazir, and all the golden chain, to be together inshallah, dunya and akhirah. Aulia Allah sangat gembira, juga Maulana Syekh Nazim juga gembira dengan Syekh Abu Tuhail dan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agar kita tetap bersatu, kita tetap dapat bersatu dengan Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Hisham, masyayikh kita the Golden Chain sampai hari akhir nanti. For that reason, Maulana is asking me to renew their bay'ah, all of them. Karena itu Maulana Syekh Nazim memberikan order kepada Maulana Syekh Hisham untuk memperbaiki bay'ah. Abu Tufail, you put your hand here. Ladies, wait. Move the man this way. No, not this way, this way. Yang laki-laki di sini ada yang kosong, di sebelah sini kosong. Laki kiri. This way, inside. Masuk sama perempuan. Sebar. Ya. Yang laki-laki. Ya. Ladies, you can raise your hands. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل. وقبلنا بسيد الشيخ محمد رازق الحق والشيخ أبو الرشيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله. إن الله يسر now. We want to thank him for everything.